कहते इतना कमीना किसका बेटा था? मैंने कहा माविया का बेटा था। माविया कौन था? माविया कौन था? अबू सुफियान का बेटा था। अबू सुफियान का बेटा था। अबू सुफियान की बीवी कौन थी? मैंने कहा हिंदा थी। हिंदा कौन थी? हजरत हमजा का कलेजा चुबाने वाली थी। हमजा का कलेजा चुबाने वाली थी। अब पता चला मजलिसे की होती है, मजलिसे हो जाए तो शजरे सामने आ जाते हैं। सैयदा बिरादी हो, खुदा हुसैन के दरवाजे पे झुक जाओ, फिर रिस्क की कमी नहीं होती। रिस्क की कमी नहीं होती। मिसाल दे रहा हूँ, ये खड़ा है राइवेंड, कोई दूर नहीं है। मेरे भाई तबलीग करने के लिए जाते हैं, तवा साथ लेके जाते हैं, आटे की थैली साथ लेके जाते हैं, सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। कभी देखा है आटे की थैली साथ होती है, तवा साथ होता है, सिलेंडर साथ होता है। हुसैनियों के जलसे जगह जगह पे हो रहे हैं, जगह जगह पे हुसैनी जाते हैं। जब तुमसे ज्यादा जमा होके जाते हैं, हुकूमत परेशान है, इतने हालात खराब हो गए कि वजह क्या है? हुसैनियों के मजमे में इजाफा हो रहा है। मैंने कहा परेशान न हो, तुम्हें मजमे ने बता दिया कि इतने बंदे शहीद के नाम पे जीने के ख्वाहिशमंद नहीं, जितने बंदे हुसैन के नाम पे मरने के ख्वाहिशमंद हैं। हुसैन पे लाना, दुश्मनों ने हुसैन पे लाना। अल्लामा अली बकर हुसैनी साहब जिंदाबाद। मैं जिनका नौकर हूँ वो जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, अली जिंदाबाद, और जो इनके मुकाबले में आया है वो मुर्दाबाद। सिलेंडर साथ लेके जाते हैं, तवा साथ लेके जाते हैं, आटे का थैला साथ लेके तबलीग करने जा रहे, अपने घर में भूखे मर रहे हैं, अपने घर में तबलीग है ही नहीं। भाई घर को संभालो। क्या हुसैनियों के जलसे नहीं होते? तुम्हारे मजमे से ज्यादा हुसैनियों के जलसे होते हैं। जगह जगह पे हुकूमत परेशान है, इतने हुसैनिया रहे हैं, ना आटा साथ लेते हैं, ना थैला साथ लाते हैं, ना सिलेंडर साथ लेते हैं। आखिर वजह क्या है? क्या याद रखना, दुनिया और आखिरत में वो रहते हैं चैन से, खाना हसन से लेते हैं, पानी हुसैन से। साहब की इज्जत और फलाह महबूद और इनकी इज्जत माल जान की हिफाजत के लिए बोल मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। नौकर के हक में दुआ कर दो, नौकर के हक में दुआ कर देना। तुम्हारा नौकर एक फिक्रा कहेगा, एक फिक्रा, उसके बाद जिक्र मजहब, एक फिक्रा। हमसे कहते हैं ये लंगर पकाते हो, ये लंगर पकाते हो, क्या कोई बोटी हुसैन भी खाता है? वो कोई बोटी हुसैन, इतना सारा लंगर पकाते हो, क्या गोश्त बोटी कोई हुसैन भी खाता है? मैंने कहा नहीं। कहते जी ये बताओ, ये जो सामने तुम यजीद पे लानत करते हो, यजीद है ही नहीं, यजीद है ही नहीं, लानत क्यों करते हो? बकरे पकाते हो, क्या हुसैन भी खाता है? मैंने कहा मकाम में मिना पे दे, वो जवानियां सलामत रहे यार, मकाम में मिना पे दे। लाखों से ज्यादा जानवर ज़िबा होते इब्राहिम के नाम पे, इब्राहिम पे नाम पे। क्या कोई बोटी इब्राहिम भी खाता है? उस दुम्बे की जो अल्लाह की तरफ से आया था, तवज्जो है ना मेरी तरफ तवज्जो। मैंने दो जुमले कहना भाई से, बुजुर्गों से इजाजत लेके। भाई आया था किसकी जगह पे? किसकी जगह पे आया था? इस्माइल की जगह पे।
یہ جی جنتی دمبا ہے. اس نے کمال کیا کیا ہے؟ ذبح ہوا ہے. تو ذبح ہونا کون سی کمال کی بات ہے؟ روز کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں. یہ جواب ہے. یہاں تک آپ ممبر ہے تشیعوں سے جواب سنو اس کا. اگر ذبح ہونا کمال ہے تو روز کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں. وہ جنتی کیوں ہے؟ جواب یہ نہیں، جواب یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ تاریخی فکر دعا لینے کے لیے وہ خاموشی کے ساتھ ذبح ہوا تھا. میں نے کہا تم میں تو بولا کیوں نہیں؟ تو چیخا کیوں نہیں؟ اشارہ کرنے لگا. اشارہ. تو چیخا کیوں نہیں؟ تو بولا کیوں نہیں؟ کاغل کا علاج کروا. بولتا. ابراہیم کو پتہ چل جاتا اسماعیل نہیں ہے، تمبا ہے. لہذا جہاں نبی کا جان کا خطرہ ہو وہاں شور مچا کے بتایا نہیں کرتے. میری طرف سے بابا جو سمجھ گیا وہ میری طرف سے بابا. پاک سیدہ تم پہ راضی ہو، پاک علی تم پہ راضی ہو. اب یہ فکرہ دینے لگا ہوں. فکرہ کا دمبا ہو، بے عیب ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، لوڑا لگنا نہ ہو. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ دمبا بے عیب تھا. اور وہ جس اسماعیل کی جگہ پہ آیا وہ بھی عیب تھا. نبی تھا بے عیب، اس کی جگہ پہ آیا بے عیب. آفرین ہے یار، آفرین ہے یار. علی والے حسین والے بیٹھے ہو. نبی کی جگہ پہ آیا تھا بے عیب تھا. بے عیب ہونا چاہیے. آج تمہیں پتہ چلا نبی کی جگہ پہ بے عیب آیا کرتا ہے. کہ میں نے کہا جب جملہ بس مختصر کروں، میں نے کہا لاکھوں جانور مقام مینا پہ ذبح ہوتے ہیں. کیا کوئی بیٹی بوٹی ابراہیم بھی کھاتا ہے؟ کہتا نہیں کھاتا. اچھا میں نے کہا یہ جو 3 شیطان ہیں حج کرنے جاتے نا، حج کرنے میرا کیا قصور ہے؟ یا تو حج کرنا چھوڑ دو یا ان 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا چھوڑ دو. مر گیا تھا لعنت کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا آج کروڑوں بندے پتھر نہ مارے شیطانوں کو، 3 شیطانوں کو. چھوٹا ہے ایک اس سے بڑا ہے، ایک اس سے بڑا ہے. اگر بندے ان کو کنکریاں نہ مارے. بندے سنی شیعہ بھائی جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں میری بات کی تائید کریں گے. سنی شیعہ اہل حدیث سارے بھائی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اہل تشیع اہل سنت بھائیوں کا مجمع ہے. یہی کہتا ہوں شیطان 3 ہیں. پتھر مارتے ہو مرے آج تک نہیں. آفرین ہے یار، آفرین ہے یار. اور پتھر مارتے ہو. اس وقت مولوی جی کے کان اٹھے. اس نے کہا یا جناب علی ابراہیم بوٹی کھائے نہ کھائے اظہار محبت ضروری ہے. ان شیطانوں پہ پتھر لگے نہ لگے اظہار نفرت ضروری ہے. میں نے کہا حسین لنگر کھائے نہ کھائے اظہار محبت ضروری ہے. یزید پہ لعنت چاہے نہ چاہے اظہار نفرت ضروری ہے. آپ سید راضی کافی فضائل ہو گیا، اپنی اوقات سے زیادہ پڑ گیا. خدا اتنی امید ہی نہیں تھی. بزرگ جانتے ہیں میں نے رات کو کہا کہ بلا آؤں گا ضرور، پڑھوں نہ پڑھوں طبیعت کے ساتھ نہیں گئے. سید راضا نے حکم کیا آپ آ جائیں اور جن کا ذکر ہے وہ پڑھوا لیں گے. ماشاءاللہ. ماں خدا بزرگوں ویسے آج ذاکر کی ضرورت نہیں ہے. اتنا سارا حسین ہی بیٹھے ہو. میں جتنے فضائل پڑھوں شام سے آنے والی بی بی میرا علم دیکھنے نہیں آتی، علم دیکھنے نہیں آتی، وہ پرسہ لینے کے لیے. آفرین آفرین آفرین. پاک سید راضی آپ کی زندگی دراز ہو. پرسہ لینے کے لیے آتے. مقتل کی کتابوں میں فضائل جا سکتے ہیں، مصائب نہیں. مومن روتے ہیں 10ویں کے بعد بیٹے کا کام بھول جاتا. بابا جی 1400 سال سے زیادہ عرصہ کو ہو گیا حسین کا ذکر ہو رہا. وہی اکبر کا لاشا، وہی قاسم کے ٹکڑے، وہی ہونا محمد کی شہادت. مومن آج بھی رو رہے. روتے وہ ہے جن کے دل میں قبر حسین ہو.
अजादारों, मैंने 2 जुमले कहने हैं। 3 ऐसी बीबी हैं, बंदे साथ साथ के चल के आते हैं मजलिस से करने, मजलिस से सुनने। बाबा जी फिक्रा मक्तल की किताबों में है 3 बीबी, आपका सफर इतना है ही नहीं। 3 बीबी आती हैं जो बड़ी दूर से चल के आती हैं। जो समझ गया मौला उनकी जिंदगी दराज फरमा। पाक सैयद, मैंने कहा 2 जुमले बाबा जी 2 जुमले कहने आपसे दुआ लेनी। 2 जुमले पहले कहने सैयद ज्यादा, मैंने आपसे दुआ लेनी है। 3 बीबी हो, मुझसे पूछ बाकर हुसैनी वो 3 बीबी कौन सी हैं? मैं इशारा करूंगा, समझना तुम्हारी अपनी मर्जी। एक नबी की जख्मी पहलू वाली बेटी है। मरहबा मरहबा मरहबा। शर्म करके ना लो, शर्म करके ना लो। ये कैलाश के गरीबों का तस्करा है। अपनी बेटी को कांटा लग जाए बंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोहम्मद की बेटियों का मसहब पढ़ रहा हूँ। एक नबी की जख्मी पहलू वाली बेटी है, बल्कि यूं कहूँ उम्मा से अजर रिसालत लेने वाली है, दरबार से खाली आने वाली है। दूसरी अली की शाम वाली बेटी है, तीसरी हुसैन के जिंदान वाली बेटी है। अजादारों, ये तीनों बीबियां जुमला कहने को मिंबर को छोड़ने लगा। 3 बीबियां वहाँ आती है जहाँ मोमिन रुकते हैं। मक्तल की किताबों में है जवान तेरी बहनों के पर्दे सलामत हो, और पाक सैयदा तुम पे राजी हो, और हुसैन का नौकर तुम्हें दुआ देता है। फातिमा ने कहा जो हमारे गम में रोए मैं सैयदा उसकी शिफात करूंगी, और मेरे बेटे पे रोने वालों मैं सैयदा जन्नत में नहीं जाऊंगी, और जब तक तुम्हें साथ न लेके जाओ। अज़ादारों, ये बीबियां वहाँ आती है जहाँ मोमिन रो रहे होते हैं, जहाँ मोमिन अज़ादारी करते हैं। ये बीबियां आके उस वक्त जो सबसे छोटी बच्ची होती है ना, नबी की बेटी से पूछते अम्मा बतूल पूछ सकती हूँ ये रोते क्यों थे? रोते माता अम्मा बतूल ये बता ये रोते क्यों थे? आवाज अकबर की बर्छी को रोते थे, कासिम के टुकड़ों को रोते थे, और न मोहम्मद की शहादत को रोते थे, असगर के प्याज को रोते। हो तुम्हारी जवानी सलामत रहे, असगर के प्याज को रोते थे। मेरी बेटी अगर सच पूछती है ना, तेरे बाबा हुसैन को रोते थे। इधर बाबा का नाम आया, रो के कहा माँ अगर मेरे बाबा को रोते इन्हें किसी ने तमाचे नहीं मारे, अगर मेरा जवानी सलामत रहे, वो पाक सैयदा राजी रहे, अगर मेरे बाबा को रोते थे तो इन्हें किसी ने तमाचे नहीं मारे। आवाज हो मेरी बेटी, ओ मेरी सकीना, वो याद रखे तेरे बाबा का रोना जुर्म थोड़ा है जो इन्हें तमाचे मारे जाए। रो के कहता थी अम्मा अगर मेरे बाबा का रोना जुर्म नहीं, फिर मुझे ये बता करबला से लेकर शाम तक वो चाह बाबा का नाम लेती शबर तमाचे क्यों मारता?